Maliens aw salamu alaikum an bɛ foli bila jamanaden kelen-kelenna bɛɛ ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan mɔgɔ bɛ ka ouverture media bɔlɔlɔw lajɛ ani ka fara bɔlɔlɔ sira wɛrɛw kan an bɛ foli bila bɛɛ ye minnu bɛ ka lajɛ nin waati in na nanzara jamanaw kɔnɔ ni o ye Faransi ni Amerikiw ka taa Canada ninnu Chine ni Japon aw minnu fana bɛ yen ko a bɛ ka lajɛ Afrique jamana wɛrɛw kɔnɔ an ka foli bɛ bila aw fana ye an b'aw fo ka waleɲuman dɔn ka fɔ maa minnu bɛ ka lajɛ Ivoirien jamana kan ni Côte d'Ivoire ani ka fara La Guinée kan ani Congo ninnu an bɛ aw bɛɛ fo aw minnu fana bɛ Mali kɔnɔ yan ka taa Kayi fo Kidal an ka foli bɛ bila jamanaden bɛɛ ye faama ni fantan dɛsɛbaatɔ ani lujuratɔ ni waati in na an bɛ ouverture media bɔlɔlɔ kan aw balimakɛ ni aw denkɛ don Cɔrɔnɔ Njayi a b'a kalama k'a fɔ an ka wulikajɔ ani an ka cɛsiri jamana kɔnɔ o dogolen tɛ jamanaden kelen-kelenna si la ko bɛ yen k'a bɛ Mali kɔnɔ anw ka baara o tɛ dɔwɛrɛ ye ka taa a yɔrɔ sun kɔrɔ ka taa ko tiɲɛ yɛrɛ bɛ sira mun kan ka se ka o da aw tulo kan bi Cɔrɔnɔ n'a ka équipe selen don yɔrɔ jumɛn Maliens an bɛ Bamakɔ kɔnɔ yan Wezembugu an bɛ ni o ye commune rurale de Mandé ko dɔ de kɛn bɛ nin commune in kɔnɔ Maliens a bɛ waati caman bɔ ŋunuŋunukanw durulen don dugukɔnɔnaw kɔnɔ kuma caman bɛ ka fɔ mairie yɛrɛ n'a ka baarakɛlaw kan maa minnu bɛ baara kɛ mairie kɔnɔna na ŋunuŋunukan caman de bɛ ka fɔ ka ɲɛsin u ma u ka légitimité kɔnɔ Maliens a kumaw durulen don o sababu de la an ye wulikajɔ sabati mun b'a to ka se ka na a sun kɔrɔla la maire n'a ka jamakulu bɛɛ bɛ kɔnɔna na yan mun b'a to Mandé sigi kɔnɔ mɔgɔ bɛ Mandé kɔnɔna na ani ka fara jamana yɛrɛ kɔnɔna na an ka faamaw minnu bɛ ministère de l'administration territoriale la ko in b'a la ka tɛmɛ sira mun kan anw kɔni nana ka se ka ko ɲɛɲini u ka se ka perepere latigɛ an ye walasa an ka se ka bɔ kunpan na donc ni ani maire yɛrɛ ye ɲɔgɔn kɛrɛfɛ an bɛna ɲininkaliw boloda ani ka fara maa minnu fana bɛ yen k'u bɛ baara kɛ mairie kɔnɔna na yan monsieur le maire salamu alaikum somɔgɔw bɛ di tɔɔrɔ tɛ merci beaucoup waati na Maliens tulo b'i la awɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an y'a mɛn k'a fɔ ko mankan dɔ ŋunuŋunukan dɔ bɛ ka fɔ dugu kɔnɔna na ka sababu kɛ aw yɛrɛ ka baara taabolo ye mairie kɔnɔna na yan i bɛ se ka don a ko la ka walawala jamanadenw ye mun b'a to an ka se ka faamuyali sɔrɔ ko tɔ in na wa bon yɔrɔ b'a dɔn depuis quoi que élection 2016 tuma fo ka se sa ma commune Mandé ma basigi kosɛbɛ ni nin wagatinin tɛ mais o ye ko n'a tɛmɛ sira de parce que élection kɛra a nana annulé élection kɛli fɔlɔ passation nana kɛ ne de tun ye maire san 7 ni kalo 7 san 7 ni kalo 7 du 9 juin 2009 au 9 janvier 2017 n y'a compté bɛ san 7 ni kalo 7 de ma pour que maire la yan bon an ye baara mun kɛ bɛɛ bɛ se ka fɔ kɔfɛ an bɛ kuraye na an bi anw ye na ni kuraye lotissement ni fɛnw an ye caman k'a la ne ka juguya bɛɛ o schéma directeur d'urbanisation an y'o kɛ commune na fɔlɔ o kɔrɔ ko commune taabolo fɛn bɛ yen o de ka gɛlɛn n'a bɛɛ o de fɔlɔfɔlɔ kɛra o b'an bolo an ye fɛn caman k'o kɔnɔ an bɛ so in kɔnɔ nin an ye jɔ ka korikori i bɛ mairie kuru n'i y'a lajɛ i bɛ Mali ta i t'a ɲɔgɔn mairie sɔrɔ o kuru bɛ ta yen a bɛ se ka yɛlɛ k'a lajɛ o baara kɛra an fɛ yan an ye forage kɛ yɔrɔ caman na an ye baara caman kɛ mais passation nana kɛ k'an ka passation kɛ an y'a kɛ a balimakɛ Musa Kamara ma o ye ne yɛrɛ bɛnkɛ ye o nana élection nana annulé k'ale ka passation kɛ a sɔrɔ cɛman UBR c'est-à-dire que élection de kɛra élection kɛra o kɛra waati jumɛn o kɛra le 20 novembre 2016 le 20 novembre 2016 voilà on a annulé dans le mois de mars la opération qui era le 9 janvier 2017 le 9 janvier 2017 donc le 9 janvier 2017 au mois de mars vous avez marqué que mairie kuna élection nana annulé bon processus dans la banque fort peut-être mois de ça au sans qu'on fait ma quoi juger kata procédure kata quoi donc à ce moment il va Koulibaly aller vers le ministère là en tant que territoire kuna donc aller kiripita ko bla akuna ko autorité intermédiaire nous avons réputation que pour mado là là koko kalo woro nous là 12 mois donc kalo woro avec nous ça kalo tan fla o kanga be kalo tan en chiginde kilibrio temeno kanga si fo kalo mois en encore
ministère nana yɛlɛma caman kɔfɛ ministère caman nana Agadlaf ninnu bɛɛ tɛmɛna olu tun b'a fɛ ka changement yɛrɛ kɛ bon ka changement nana bɛn parce que changement kɛra ka bɔ gouverneur fɛ ka na fɔ ministère la o ka équipe yɛlɛma parce que yɛlɛma tuma sera donc Bill nana bɛn o ma Bouarba nana bɛn o ma o y'a dossier ta k'a lajɛ ministère dossier lajɛ parce que changement fɛn tun bɛ kɛ mɔgɔ caman tun tɛ fɛn kalama a ko la ko kɛcogo tɛ a ka kɛcogo la donc Bill nana ko k'a kɛ dayɛlɛ i b'a sɔrɔ an ka équipe na i b'a sɔrɔ a bɛɛ ka judiciaire bɛɛ ye a bɛɛ ka judiciaire bɛ yen o kɔrɔ n'o tɛ yen filanan fana ye min ye an ka adjoint ye 3 ye olu ka adjoint kun ye 4 c'était pas normal a ko k'a kɛ normal ye o kɛra normal ye bon donc an bɛ mun place la olu ko k'olu t'a fɛ ka bɔ yen k'o tɛ sariya kɔnɔ k'olu t'a fɛ ka bɔ yen u ye ministère ka arrêté attaqué tribunal la o y'a sɔrɔ installation kɛra fɔlɔ a ma sɔn passation ma. c'est-à-dire minnu bɛ yen nɔ olu ko k'olu tɛ fɛ ka bɔ yen fɔlɔ. K'olu tɛ bɔ yen. munna ka sababu kɛ. ko o sariya m'o prévoir k'olu ka bɔ yen. e dun nommé e ma élu la e nommé la de. min élu la sariya ko ka bɔ yen o bɔra yen min ye e nommé o tɛ élection ye dɛ o ye nommé de bon o ministère kelen ko k'i ka bɔ yen k'i ka fɛn dafara e ko k'e tɛ bɔ yen k'e de kan ka to yen a ma kɛ facɛn ye sa wa. bon maintenant sisan ministre de ko la ko comme tribunal ko b'a la k'aw ka to yen fo ka taa tribunal ko ban an b'o sigi de la yan an bɛ ka baara min fana kɛ don n'a nataw fana la an b'o yira aw la fana fɛn fɛn bɛɛ commune kɔnɔ an b'a yira aw la parce que an de b'a dɔn min b'a kɔnɔ yan donc an tɛ kɛlɛ ko la an tɛ foyi ko la an ka droit ye min ye an b'o fana kɛ an bɛɛ ye maliyɛn de fana ye donc mɔgɔ si se k'a fɔ k'i bɛ a ta k'a biri dɔ da la quoi sɔni mɔgɔ kan ka dimi anw de kan ka dimi parce que an ta nana fɔlɔ o kɛra fɔlɔ administration kɛ fɔlɔ an ma foyi f'o la contentieux babali an bɔra yen ka mɔgɔ lasigi an ma foyi f'o la parce que an bɛɛ ye kelen ye min sigira o ne an bɛɛ ye kelen ye o ye Kamara ye ne ye Keyita ye ne yɛrɛ ba ye Kamara o yɛrɛ ba ye Keyita ye ne ba bɛ bɔ olu fɛ olu yɛrɛ ba bɛ bɔ anw fɛ yen donc kɛlɛ bɛ min mais a fɔra ko fana ka bɔ yen o bɔra yen kɛlɛ ma don a la ma foyi don a la parce que an bɛ jɔrɔ n'an bara de ye parce que tɔgɔ de don n'a fɔra ko kɛlɛ b'i fɛ yen don o don a man di mɔgɔ la dɛ mais minnu ka sira t'a la a cira a ka yɛlɛma olu ka sira t'a la an dun fana tɛ se ka bɛn a la dɛ bɛɛ kɔni jɛ ye manden ye an sɔnn'o ma mais a tiɲɛli fana an tɛ sɔn o fana ma dɛ. mais a ko bɛ sira jumɛn kan sisan. a ko bɛ sira min kan a bɛ jugement sira de kan u bɛ tribunal sira de la ni tribunal fana banna k'a fɔ k'a banna ka fo la ka s'a dan fana la a bɛ taa di ministère de ma. ministère de l'administration. olu kelen de b'a fɔ an bɛ nin kɛ tan an bɛ nin kɛ tan olu de b'a dɔn n'olu ye min fɔ olu ko hali sini bɛɛ an kɔni mɔgɔ t'aw la aw ka baara banna an bɛ mɔgɔ wɛrɛ ta k'o bila yen an bɛ tɛgɛrɛ fɔ an bɛ taa so élection mana kɛ an bɛ na ni min garisigɛ kɛra o b'a sɔrɔ mais jamana in mankan man d'anw ye kɛlɛ man d'anw ye foyi man d'anw ye parce que an fɛn filɛ ne kɔni bɛ baara wɛrɛ kɛ ma suis assuré ne bɛ baara wɛrɛ kɛ mais faso baara de don i wolola ka min sɔrɔ i ka so i b'o de kelen kɛ n b'o de fɔ bɛɛ ye a fɔli bɛ a bɛɛ bɛ dɔn ma a tɛ bɛ dɔn ma ne b'a miiri de k'a fɔ mɔgɔ min bɛ ka baara kɛ a bɛɛ ka ne de dɛmɛ n faso baara la parce que mɔgɔ kɛra jamanatigi yɔrɔ min na i fɛra dugutigi yɔrɔ min na i tɛ dunɛ yɔrɔ la dɔkɔrɔ bɔyɔrɔ b'i la bɔkolo b'i la bɔyɔrɔnin bɛɛ fana la so bɛ sɔn kelen bɛ yen manden bɛɛ jɛ ye dɛ dugu tɛ dilan dunan tɛ dugu tɛ bonya dunan tɛ mais sira dɔ de bɛ yen fo bɛɛ k'o tɔgɔma an bɔ ni sisan cɛ kɛlɛ bɛ dugu kɔnɔ a kɛlɛ dugu bɛɛ bɛ kɛlɛ la tafarakaw tigɛdɔgɔw bɛ ɲɔgɔn na an bɛ bɔ kɔnɔ kɛlɛ tun tɛ yen dɛ samiya fana mankan tun bɛ yen mankan kɛlɛ tun tɛ dugu kɔnɔ sisan balinɔgɔw bɛ ɲɔgɔn na o ma kɛ an nana o bɛɛ sɔrɔ yan sabanakaw bɛ ɲɔgɔn na waati la aw y'aw jɔ jɔyɔrɔ la mun b'a to kana kɛ a si tɛ kɛ a mɔgɔ si ma don kaso la anw tile la kusalenkaw bɛ dɔ minɛ k'o don kaso la an fɛ a bɛɛ kɛra nin fɛn tila sabanan dɔ donna kaso la o bɛ dugu ja wa mɛ nakun de ye ka ko kalme ka ko labɛn mɔgɔw ka bɛn mais ka kɛlɛ kɛ ka mɔgɔw don kaso la mɔgɔ ka taa kaso la ɲɛnɛ tɛ kuma ne tɛ se k'o faamuya donc vraiment k'a fɔ bɛɛ ye manden bɛɛ ye baara min bɛ ka k'an fɛ tile fila in na minnu kɛra an bɛna da bɛɛ tulo kan o ye baara jumɛn ye
minnu kɛra an fɛ yan an nana ni sisan cɛ baara minnu kɛra hali sisan minnu kɛ sigida kɔnɔ sisan an nana ni sisan cɛ fɔ kɔrɔlen ko tɛ dɛ kɔrɔlen u yɛrɛ b'o dɔn min don mais min kɛra sisan an nana ni sisan cɛ an sera le 3 février 2020 kalo 9 de ye nin ye min kɛra o kɔnɔ bɛɛ bɛ n'o ye an ta tɛ k'a fɔ ko a ka fɔ tɛ da la a bɛ yira bɛɛ la bɛɛ bɛ t'i bolo mara ka papier labɔ k'a da bɛɛ k'a lajɛ fana wa bɛɛ bɛ wele i mana ka question poser an b'i jaabi fana an tɛ mɔgɔ si bɔ mɔgɔ la k'a fɔ nin bɛɛ kuma nin tɛ kuma o t'an fɛ bɛɛ bɛ n'i ta fɔ i bɛ min reprocher an na an b'o dɔn kɔrɔlen an b'a faso dilan nin de fɛ. D'accord mais a ye mun kɛ sigida la i ko aw bɛna bɛɛ fɔ a ye baara mun kɛ an nalen sisan maintenant i bɛ se ka damadɔni fɔ hali n'i m'a bɛɛ fɔ an ye. Bon o fɔlɔfɔlɔ ye min ye Karajilakaw bɛ yan ekɔliso ma kori la an y'a kori an kun wari de la yan. ekɔliso an y'a kori an kun wari de la yan. o ma wari ma taa yɔrɔ jan dɛ u t'a lajɛ sisan ko kori la an y'a kori an kun wari de la yan. Karajilakaw b'o kalama u ka lotissement fana u ka recasement fana o dossier fana kun dara parce que ni dugu lotissement kɛra an y'o lotissement de kɛ ka Mamaribugu ta kɛ ka Samaya ta kɛ mais baara a tɛ taa gɛlɛya kɔ ni gɛlɛya donna kɔnɔ an m'an sigi an ma mɔgɔ si kɛlɛ a la an ma taa ni mɔgɔ si kaso la a la a baara caman fana bɛ yen a ye min fana kɛ n'o nana nataw la an ka centre secondaire minnu bɛ yen ni baara kɛra o la bɛɛ bɛ n'o ye an ye fɛn minnu fana sɔrɔ o kɔnɔ bɛɛ bɛ n'o fana ye. D'accord monsieur le maire maliyɛnw ɲɛ b'i la bi donc maintenant i bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ maa minnu bɛ commune rurale de Mande kɔnɔ parce que a fɔra ko ŋunuŋunukan cayara a ko la i bɛ se ka hakilisigi kuma jumɛn fɔ yanni an ka tila ka kuma di maa wɛrɛ ma nka an bɛna tila ka kɔrɔfɔ laban de di e ma. D'accord ne bɛ mun f'u ɲɛna u bɛɛ k'u hakili sigi ministère ma ɲinɛ ministère b'a ka baara la ministère ye ministère de ye ministre nin bɔra yan ministre nin bɔra o tɛ ministère ye ministère de ye a bɛɛ nakun ye baara kelen de ye olu bɛ tiɲɛ fana de kan administration de u bɛ tiɲɛ fana de kan i y'a kɛ cogo o cogo i tɛ se ka taa k'olu da n'u y'a fɔ cogo min na o taabolo de b'an bolo donc an b'o de kɔ ko Mandenka bɛɛ ka hakili sigi baara ka k'a bɛɛ cogo la ni min ma diya min ye ni min kɛra min na n'an sɔrɔ yan an bɛ solution sɔrɔ a la an nakun o de ye sinon n'o tɛ an bɛna mun kama. D'accord o faamuyara. I y'a faamuya o de y'a la sago sago ye. D'accord i ko k'i tɔgɔ monsieur le maire. Mamuru Keyita ne ye Joliba ne bɛ bɔ Joliba. Mamuru Keyita awɔ i Keyita an bɛna tila ka kɔrɔfɔ laban tɛnku i la n'Ala sɔnna an bɛ kuma ɲɛsin maa wɛrɛ ma n'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ min bɛ se ka kɔrɔfɔ wɛrɛ fɔ donc maliyɛnw a yɛrɛ ɲɛ t'a la an bɛ gɛrɛ hali bi kuma kan ka di maa minnu ma a yɛrɛ bɔra k'a mɛn nin waati in na mairie kɔnɔna na a y'a ye k'a fɔ nin ŋunuŋunukan de durulen don kosɛbɛ Mande commune kɔnɔna na donc maire yɛrɛ bɔra ka kɔrɔfɔ mun ni aw ye faamuyali caman sɔrɔ a la hali bi an bɛ tɛmɛ ni ɲininkali ye n balimakɛ e tɔgɔ ni jamu. Ne tɔgɔ ye Bakari jamu ye Sinayogo. Bakari Sinayogo n sigilen don Kanajigila n ye Kanajigila dugulen ye. D'accord donc e b'i jɔyɔrɔ jumɛn fa mairie kɔnɔ yan. Bon mairie kɔnɔ yan nɔ ne tɛ baara la mairie kɔnɔ yan mais n ye mairie fɛn o fɛn fana bɛ kɛ a ka ca Ala fɛ n bɛ bɔ a kalama parce que a kow bɛɛ bɛ ɲɛsira la fanga o fanga fana tɛmɛna yan a fanga bɛɛ ni n ye ko dɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ voilà. D'accord i bɛ se ka mun sɔrɔ ka fara monsieur le maire ka kɔrɔfɔ kan. Bon ne bɛ se ka mun sɔrɔ ka fara monsieur le maire ka kɔrɔfɔ kan ka fara commune Mande cɛ n'a muso bɛɛ ka fɛn kan o ye wale mun bɛ anw fɛ yan nɔ depuis 2016 fɔ bi an bɛ se k'a fɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'a fɔ administration de ye ŋɔni don anw sen na depuis 2016 bawo an ka 2016 élection kɛra fɛn ma ɲa ka bɔ a annulera k'a da kan k'a fɔ ko faute dɔ kɛra mais mun de ye élection kɛ olu ka faute tun tɛ dɛ o faute tun ye administration ka faute de ye parce que a annulera k'a fɔ ko dɔ ka spécimen ma ye local ma ye olu ye nisɔngɔra u ye plainte kɛ donc kiiri tigɛra jalaki kan jalaki jumɛn kiiri tigɛra administration de kan parce que administration de bɛ spécimen dilan yɔrɔ mɔgɔ t'o dilan ni administration tɛ donc o ye an ka élection annulera administration ka faute de la bon a ka faute filanan mun fana kɛra anw fɛ yan élection annulelen kɔfɛ
o ye délégation min sigira a bɛ fɔ k'a fɔ ko sariya kɔnɔna na délégation bɛ sigi commune kɔnɔ kun damadɔ de la soit élection ma ɲa walima équipe min bɛ yen nɔ o équipe mɔgɔ fanba bɛɛ démissionné na walima o ye faute grave dɔ kɛ bon anw fɛ yan nɔ anw ka élection de ma ɲa mais élection ma ɲa ka sɔrɔ équipe min n'o o tun élu la u ka fɛn bɛɛ tun sigira sen kan parce que u ye kalo 3 de kɛ baara la donc o équipe maire tun bɛ yen a ka premier adjoint bɛ yen deuxième adjoint bɛ yen bon Mali sariya b'a jira k'a fɔ ni élection annulera minnu ka élection annulera olu fanba man kan k'a kɛ a équipe ɲɛmɔgɔ ye bon o la an ka élection annulera an ka deuxième adjoint de nana autorité présidentielle la n'o ye Numu Kɛlɛpili ye donc an b'a jira o fana bolo fana administration ye fili k'o yɔrɔ fana na anw fan fɛ maintenant an ka faute sabanan o ye délai de bɛ di autorité ma min fɔra an bɛɛ ye k'a bɛ sigi kalo 6 a bɛ kalo 6 kɔfɛ san kelen bɛ d'a ma o ye kalo 18 ye o kalo 18 kɔnɔna na élection de kan ka labɛn pour que maire kura ka na donc ni élection ma se ka labɛn anw bolo o fana ye administration ka faute ye ka ɲɛsin anw ma sinon anw ka population ye a seko kɛ a bɛɛ la sabula population votera mun ka d'a ye a y'o ta k'o bila a ka baara la k'i jɔ o kɔfɛ mais o bɛɛ la administration ye mun bila ka na fɛnɛ an ka population ma bɔ mɔgɔ kelen kɔfɛ sabula an bɛ jamana sariya de kɔ an b'o bonya fɛnɛ fɔ an seko dan nka a ka kɛ bonya kɔnɔ mun fɛnɛ t'an degun ka se yɔrɔ dɔ la so n'a sera yɔrɔ dɔ la ba degunni bɛ kini kɛ o la minnu nana u ye kalo 18 kɛ u ni an population de y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ u diyara an ye o u ma diya an ye o u bɛ se mun na u y'o kɛ wa an tugunu kɔ fɛnɛ a kɛcogo ɲuman na sabula an ka commune kungo de don wagati min dir'u ma n'o dafara administration ye mɔgɔ gɛrɛ bila ka na o mɔgɔ gɛrɛ min fɛnɛ nana an n'o fɛnɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ nka an ye mun ye ni o ma an nimisi wasa kosɛbɛ il faut que commune jɔ ka kɛ mɔgɔ ko ka bɔ a la quoi Madu ka di ne ye Ablaye man di ne ye ni commune ko kɛra o ye mɔgɔ si diɲɛ mɔgɔ tɛ sigi commune kɔnɔ an y'a kɔlɔsi maire mun taara a ma plainte kɛ mɔgɔ si kan n'o ye Musa Kamara ye a y'a ka jamana sariya ye kiiri tigɛ a taara a ma foyi kɛ autorité mun nana a ka kalo 18 fana kɔnɔ mɔgɔ si ma plainte k'a kan k'a sigili ma diya mɔgɔ ye kalo 18 dafara ministre ye décision décret kura bɔ ka arrêté bɔ ka mɔgɔ kuraw bila ka na o mɔgɔ kuraw nalen ale ye plainte kɛ ministre ka arrêté kan ko fɔ o ka annuler o ye jugement yɔrɔ ye n'i tɛ jugement ko dɔn i tɛ se ka fɛn fɔ kan an tɛ se ka fɔ jugement ɲana a ma ɲa an tɛ se k'o dɔn mais bɛɛ ka sariya don n'i nisɔngoyara i bɛ plainte kɛ kiiri fana bɛ tigɛ ka suma jamana sariya ma an b'a dɔn kiiritigɛlaw bɛ baara kɛ o cogoya de la donc u nisɔngora u ye plainte kɛ kiiri fana kɛra kiiri tigɛra plainte kɛra ministre ka arrêté de kan k'a fɔ ministre ye équipe min bila ka na olu ma jɛn n'a ye bon kiiri kɛra o de kan an y'a ye kunasini an ye gɔrɔsiw ye téléphone kɔnɔ fan bɛɛ fɛ donc kunnafonigɛrɛw bɛ ka di gɔrɔsi la n'i ye jugement kɛ n'i gagna ne fɛ problème t'o la o i ye fɛn dɔ de laɲini jamana y'a k'i ye mais autorité mun bɛ yen ne ma dala ni kiiri ka kan ka nomination fana kɛ hakili la baaraw kan ka bɔ ɲɔgɔn na ni kiiri kɛra o ye kiiri ka baara ye mais an bɛ karisalakaw bila an bɛ karisalakaw bɔ yen o ye administration ka baara ye donc o de kɛra bon kiiri kɛra gɔrɔsi bɔra k'a fɔ ko u ye ministre ka arrêté attaqué o kiiri kɛra se sɔrɔla u fɛ o la mais bɛ ka mun fɔ n'o bɛ ka mɔgɔw la funteni parce que bɛɛ tɛ olu fɛ minnu fana filɛ nin bɛɛ t'u fɛ bɛɛ n'i ka mɔgɔ de don mais an minnu bɛ fɛ commune ka taa ɲɛ an bɛ jamana sariya de kɔ donc kiiri kɛlen dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ k'a fɔ ko bon komi kiiri kɛra gɔrɔsi sɔrɔla équipe min bɛ yen k'u bɛ n'olu gɛn ka bɔ yen o de ye a baloma yɔrɔ ye mun ye équipe in sigi o de bɛ équipe in gɛn ka bɔ yen mais e commune den ne commune den e jɔyɔrɔ nɔfɛ e b'a fɛ ka k'a ɲɛmɔgɔ ye e n'i kɔmɔgɔ k'a fɔ ko ninnu mun bɛ yen ko k'olu bɔ yen mɔgɔ dɔ b'u fana kɔ dɛ donc o de la a bɛna kɛ somɔgɔ kɛlɛ ala k'an kisi o ma donc ne bɛ profiter ka mun fɔ jamana sariya ye n bɛ profiter ka min fɔ administration ye
kɛlɛ si tɛ yen ko k'a ka dɔgɔ kɛlɛ fitinin tɛ yen kana kɛlɛ minimiser quoi k'a fɔ ni kɛlɛ ni fitinin bɛ taa kɛ ka na o kɛlɛ tɛ yen dɛ n'i ye kojugu ye i kana sɔn a ka kɛ i ka sɔrɔ k'a fɔ ko ne tun b'a dɔn k'a bɛ kɛ tan o ye jumɛn ye minnu ni u ye gɔrɔsi sɔrɔ u ye gɔrɔsi sɔrɔ jamana sariya de la olu ni anw bɛɛ ka to ka administration kɔnɔ ni administration y'i bolo si olu de la ka fɔ bon administration y'u segin ka na n'an bɛ jamana sariya bonya si tɛ bɔ o kɔfɛ ni administration y'i bolo si mɔgɔ min na an bɛ t'o kɔ mais administration bolo sinbali e bolo ne ye kiiri kɛ ne gagnera n ye n ka gɔrɔsi sɔrɔ n bɛna ninnu gɛn ni administration mana n'i ye gɛnni daminɛ i b'a dɔn ko jamana tɛ mɔgɔ kelen ta ye bon o don fili o fili mana b'o la o ye jamana nɔ ye dɛ donc ala kana an se o kɛnɛ kan an bɛ mun fɔ dɔrɔn mɔgɔ si ka dugu t'i diya mɔgɔ si ka du t'i diya ka kɛlɛ to a kɔnɔ donc kɛlɛ tɛ an si nafa. mais i bɛ se ka mun fɔ jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ parce que olu fana jɔyɔrɔ ka bon kɔfɛ sugu la pour que a ka se ka éviter i bɛ se ka mun f'u ye o fana k'u jɔ o jɔyɔrɔ la. bon ne bɛ mun fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye o de ye mɔgɔ tɛ jɔ kɛlɛ la minnu sigira ni kiiri tigɛra ka fɔ ministre de ka arrêté attaquera o ministre de l'administration territoriale bɛ yen a b'a dɔn a kan ka minnu bila ka na teriya la a ka disposition ta k'a daminɛ Kati n'o y'an ka tutelle ye k'a daminɛ Kati ka taa Kulukuru ka taa ministère de l'administration territoriale la u kɔni sigi ka Manden lajɛ tan sɔn yɛrɛ bolo nafa tɛ élection na min kɛra Manden na o b'a jira Manden population na ko élection nafa t'a la bon o bɛ ka kɛ cogo min na o ma ɲi Manden ma o ma ɲi Mali ma donc ne b'a fɔ ɲɛmɔgɔw ɲɛna jamana ɲɛmɔgɔw ɲɛna u kɔni bolo fila da u sen kan ka mɔgɔ kelen ni mɔgɔ fila to ɲɔgɔn na k'a fɔ ko a ma se an ma fɔlɔ n'a sera olu ma a secogo tɛ ɲa a secogo tɛ ɲa mais mun fɔ commune Manden cɛ fana n'a muso ye anw ti mɔgɔ kelen supporter la dɛ k'a fɔ an bɛ zan de fɛ an bɛ Paul de fɛ depuis maire ko daminɛ ɲɛmɔgɔ nana yan a bɛɛ n'anw ye baara dɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ ni ɲana an bɛ tɛgɛrɛ fɛ ni mun tiɲɛn'i bolo an b'a f'i ye parce que ɲɛmɔgɔ falenna depuis 99 fɔ bi maire mun nana a bɛ sɔn ka maire 3 bɔ ou bien an b'a cogo min na a bɛ 4 bɔ sisan a maire bɛɛ nana ka taga mais commune Manden b'a nɔ la donc anw population t'anw sigi ka tiɲɛlikɛla ye k'i to yen wa an tɛna sɔn fɛnɛ an bɛ ka laɲini a ka taga e bɛ ka sama an tɛna sɔn an ka to i bolo i ka sama donc an b'a fɔ duguden bɛɛ ye bɛɛ k'i hakili sigi équipe mun bɛ yen o équipe kura min bɛ na o équipe kɔrɔ min bɔra yen o an bɛɛ ka to jamana sariya kɔ ni jamana sariya bolo ɲɛsin min na an k'o tigi dɛmɛ a ka wagatinin kɛ sanni élection ka kɛ ni jamana yɛrɛ fɛnɛ bɛ se a kan ka élection teliya sisan ka bɔ autorité ko la pewu k'a kɛ élection ye jamana k'a date fixer sisan an ka élection ka kɛ ne b'a fɛ k'o de fɔ a ka to ne ka kuma kɔ sala ne tɔgɔ ye Bakari n jamu ye Sinayogo bɛ n wele Donsoba. Donsoba. Ouais. Ok, Bakari Sinayogo. Merci beaucoup. Merci. An b'i fo i ka kuma la. An b'a. Kuma ɲɛna. Merci. Voilà, donc maliyɛnw hali bi a bɔra ka Donsoba ka kɔrɔfɔ mɛn donc an b'a lajɛ kuma kan ka di jɔnni wɛrɛ ma tuguni n'o bɛ se ka kuma wɛrɛ fara a kan donc kuma di voilà donc an ka gɛrɛ ne ba la voilà donc maintenant vidéo in hali bi a y'a partager maliyɛnw a y'a partager c'est très important parce que ni ko mun n'a bɛ ka fɔ vraiment kuma ba don kuma minnu n'a bɔra yan o b'a jira k'a fɔ u ka laɲini hali bi faamuyali ka se ka sɔrɔ ko la hakilila mun n'a bɛ mɔgɔw da kɔnɔ bɔlɔn kɔnɔna na o hakililaw kana kɛ sababu ye ka se ka futinɛ bonya donc kuma minnu bɔra yan a y'a lamɛn ka ɲɛ kosɛbɛ wa a y'a partager wa an hakilila nin waati in na an ka jamana ɲɛmɔgɔw u ɲɛbanna an ko Mali kura wa Mali kura in o tɛ se ka sabati cogo nasugu si la tant que kɛwale minnu bɛ yen k'a bɛ kɛ fura ma se ka sɔrɔ a la joona ka se ka bɛɛ bila i ka sira kan donc an b'o de ɲini su ni tile wa Mali kura fana an b'o fɔ don o don an ka kunnafonidiw kɔnɔna na o fana tɛ se ka taa ɲɛ tant que an ye justice mun fɔ ni o ye sariya tigɛcogo ɲuman ye ni o ma se ka sabati k'a lajɛ ka maliyɛnden bɛɛ don da kelen fɛ k'a lajɛ ka bɛɛ bɔ da kelen fɛ donc o de y'an ka laɲini su ni tile nin waati in na an bɛ commune Manden kɔnɔ donc kuma minnu n'a bɛ ka fɔ a y'a lamɛn ka ɲɛ wa a y'a partager pour que a faamuyaliko ɲuman bɛɛ ka se ka a dɔn donc an bɛ gɛrɛ ne ba la e tɔgɔ ni jamu tɔgɔ ni jamu. Ok, ne Madame Kamara Madina Dambélé. Madame Kamara Madina Dambélé. D'accord, ko Dambélé. C'est. Maintenant e bɛ jɔyɔrɔ dɔ la mairie kɔnɔ walima e fana ye sigida mɔgɔ dɔ ye. Bon, n bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ fo k'aw yɛrɛ fo n bɛ dugu ɲɛmɔgɔw bɛɛ fo fɛn fɛn bɛ
responsabilité dɔ kunna commune kɔnɔna la n ka foli b'a bɛɛ ye fɔlɔ ne nisɔndiyalenba bɛ kɛnɛ in kan bi parce que ala ye chance dɔ di an sifinnakaw ma donc an mɛnna an ma fɛn min ɲɔgɔn ye commune de Manden kɔnɔ n bɛ n présenter toujours ne bɛ mairie kɔnɔ yan nɔ n ye conseillère ye n ye maire délégué en même temps Kanajigila bureau de jeunes dugutigilakaw ka hukumu kɔnɔna la ala ye n garizɛgɛ don o ɲɛmɔgɔya la donc ni ne ɲininkara yan bi ko n ka kuma nisɔndiyalen bɛ kuma o b'a jira jɔyɔrɔba b'i la yan maintenant e fana bɛ se ka mun sɔrɔ ka fara kɔrɔfɔ fila minnu n'a bɛɛ fɔra voilà kɔrɔfɔ fila minnu n'a fɔra ne bɛ se ka min sɔrɔ k'a fɔ a la o ye dɔrɔn kuma ɲɛbila la fɔlɔ ne bɛ weleweleda kɛ sifinnaka minnu bɛ commune de Manden na commune de Manden bɛ dingɛ min kɔnɔ bi an sifinnakaw nɔ don yanni bɛ jigin i binyɔrɔ la i bɛ jigin i talonyɔrɔ la fɔlɔ commune de Manden jeunes de bɔr'u ka responsabilité kɔrɔ parce que an bɛɛ kɛra intérêt personnel visé la ye mɔgɔ si tɛ fɛ ka sɛgɛn yɛrɛ yɛrɛ adamaden ni dun ko k'i tɛ sɛgɛn ko f'i ka kalaman sɔrɔ k'a dun a dɔ la i b'a kalaman sɔrɔ k'a dun i bɛ taa sumalen min sɔrɔ i ɲɛfɛ o bɛ kunnaya i da donc commune de Manden bɛ problème min kɔnɔ bi an yɛrɛ ka laɲini don mais an yɛrɛ ka laɲini don Kanajigila kɔnɔna la ne tɛ se ka kuma dugu bɛɛ tɔgɔ la kosɛbɛ mais ala ye yɔrɔ min denmisɛnninw ka ɲɛmɔgɔya kalifa n na n bɛ se ka kuma o kan ka lawasa baaraɲɔgɔnya ma ni mairie yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ mairie kɛlen don ka jɔyɔrɔ min di jeunesse yɛrɛ ma n bɛ se k'o fɔ o lawasa parce que ne yɛrɛ à mon âge ni ne ko yɔrɔ dɔ la ko n ye maire ye mɔgɔw tɛ da la fo ni n ye photo yira ou bien ni n ka pinti bɛ n ka fini na donc o ye témoignage fɔlɔ ye k'a yira k'a fɔ équipe min bɛ yen bi a ye ba don jeunesse la wa mais jeunesse fɛnɛ ka retour la a kan ka mun kɛ k'a jɔ a jɔyɔrɔ la mairie bɛ yen nɔ population de kama ne maire to a yɛrɛ ma ka mairie kɔnɔ mɔgɔw to u yɛrɛ ma a dɔ la u b'a k'u yɛrɛ sago ye n'a y'a yira k'aw mago t'a la k'aw désintéressé ka bɔ a la donc ni hakilina ɲuman bɛ wagati min u b'o kɛ ni hakilina jugu bɛ wagati min na pour eux olu yɛrɛ t'a dɔn hakilina jugu don kuma dɔw la aw minnu ye population ye surtout jeunes aw de bɛ se ka na bon a bɛna nin kɛ k'a kunsin commune ma an ma jɛ ne de n'aw fanga yir'u la ɲɛmɔgɔw bɛ siran mais n'a ye ɲɛmɔgɔw to u yɛrɛ ma danfɛn bɛɛ bɛ fili quoi danfɛn fosi tɛ yen k'i tɛ fili donc pour que ka sigi n ka cadre kɔnɔna la Kanajigila ne bɛ se ka kuma o de la ka wasa parce que ne nana commune de Manden kɔnɔ 2010 voilà donc 2010 ni bi cɛ ni équipe de nalen ne bɛ se k'a fɔ ne ye nimisi wasa sɔrɔ n ye fɛn dɔ ye n bɛ se ka fɛn min lakale cogo di e mun ye cogo di Kanajigila école publique filɛ nin violence sugu bɛɛ tun bɛ kɛ yen violence na sugu jumɛn bin bɛ kɛ musomaninw kan parantiw ka lieu de refuge kun don u b'u dɛn courant kun tɛ yen nɔ dibi bɛ yen nɔ école classe dɔw bɛ yen nɔ u dayɛlɛlen don a dɔw surveillen tɛ u b'a utiliser n'importe comment donc écoleden dɔw musomaninw yɛrɛ caman ye violence sɔrɔ jeune dɔw yɛrɛ ye ɲɔgɔn sɔgɔ muru la yen parce que écoliso kɛlen ko batɛmɛsira mais ni équipe ka nali kɔnɔna la kalo 9 kɔnɔ écoliso clôturé la hali k'a da o ma o tun ye an Kanajigila jeunesse ka priorité dɔ ye susi majeur kun don an bolo donc équipe in nana kalo 9 dɔrɔn kɔnɔ a sera k'o clôturer dɔw bɛ yen nɔ olu tɛmɛra o kan mais o ma se ka kɛ écoliso renouvelé la fɛnɛ fɛn caman kɛra a cadre kɔnɔna la n bɛ mairie fɛnɛ côté la n b'a dɔn o fɛnw kɛra cogo min na parce que a kɛra ni fonds propre fɛnɛ donc o ye fɛn min ne remarqué fɔlɔ kosɛbɛ wele mairie yɛrɛ de ye a nafolo bɔ a yɛrɛ kunna ka se ka yɔrɔ in clôturer très bien donc o ye nisɔndiya ye ne bolo a ko la nisɔndiya filanan ye mun ye n'i ye équipe in jateminɛ ne nana bɛn ni équipe minnu ye ne y'olu ye ɲɛ la jeune fosi kun t'a la n bɛ se k'a fɔ jeune kun t'a la
jeune kun bɛ min na yɛrɛ ne bɛ se ka o fɔ o ye Musa Kamara ka wagati ye. Musa Kamara. Voilà. Ɲɛ seriyala jeune dɔ la o la. Mais ni équipe in na ne bɛ se k'a fɔ an jeune 4 de b'a la fo 5. Donc o ye fɛn min ma deli ka kɛ fɔlɔ o kan ka jeune motiver ka na o équipe fan fɛ ka na n'u ka hakilina ɲumanw ye ka intérêt personnel bila quoi. Parce que en tant qu'intérêt personnel in de bɛ communément ni jeune kunna an tɛ bɔ an nɔ la quoi. Parce que min bɛ se ka 1,000 di ma ou bien 2,000 di ma e bɛ tugu o kɔ i tɛ se ka tiɲɛ f'a ye. Ne ye wari di ma ne courage t'i la i tɛ se ka tiɲɛ fɔ ne o. Mais courage bɛ mɔgɔ min na o de bɛ se ka waritigi ka wari minɛ ne dugu ka intérêt nana ka tila ka tiɲɛ f'i ɲɛna. O dun o ka dɔgɔ. Donc ne bɛ jigin anw de la la jeunesse ne bɛ jigin olu de la. N'an ye ɲɔgɔn minɛ a ka ca Ala fɛ an ka commune bɛ ɲa quoi. O ye tiɲɛ ye. Maintenant musow jɔyɔrɔ ka bon sigida kɔnɔ kosɛbɛ. I yɛrɛ da magara kuma dɔ la k'a ye e bɛ ni ɲɔgɔnna si la i bɛ mairie kɔnɔ baara la ko ba don o bɛ fɛn caman yira k'a fɔ mairie in kɔnɔ denmisɛnnin ma bɔ maakɔrɔba la bɛɛ dama ka kan sigida kɔnɔna na. Maintenant e ye muso ye i ye sigida den ye i bɛ se ka weleweleda jumɛn bila sigida kɔnɔ mɔgɔw ma k'a yira k'a fɔ gɛlɛya mun n'a b'aw ka sigida kɔnɔ nin waati in na n'o ye commune rurale de Mande faamuya ka se ka sɔrɔ a la bɛn ni sabati ka se ka na walasa a kana taa wolo ko wɛrɛ la an ma sigi ni mun ye. Ok, weleweleda min bɛ ne bolo ka ɲɛsin commune de Mande bɛɛ ma a cɛ n'a muso n'a denmisɛnnin o ye de an caman bɛ dɔnbaliya de fili kɔnɔna la. Donc n'i tɛ fɛn min dɔn gɛrɛ a dɔnbagaw la i ka ɲininkali kɛ i kɛ renseigner ka ɲa en même temps k'a f'u ɲɛna fɛnɛ u k'a bila u kunna u k'u sigi n'o ye k'a fɔ an ka commune denw tɛ ɲɔgɔn na dɛ commune den dɔ de ni administration territoriale bɛ ɲɔgɔn na ministère donc o ye sariya ka sira ye wele min bɛ ne bolo k'a f'u ye commune de Mande den fɛn fɛn n'i ka commune ne kanu bɛ dusu la i sigi i ka to administration kɔfɛ ni administration y'a bila bolo min kan bɛɛ bɛ t'o kan o de ye weleweleda min bɛ ne bolo k'a f'u ye u k'u hakili sigi kuma minnu bɛ kɛrɛfɛ ni kɛrɛfɛ o lamɛnni bila hali n'i y'a mɛn kɛrɛfɛ na information ma bon ou bien i b'a sɔrɔ nin cour kɔnɔ yan nɔ mɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ i ka danaya mɔgɔw ye soit i ka danaya mɔgɔ dɔ ka mɔgɔw ye gɛrɛ o la i ka information yɛrɛ yɛrɛ ɲini a dɔ la i bɛ bɔ fili la hali n'i ma se ka mɔgɔ wɛrɛ informer e kɔni b'i sigi ten n'i sera ka mɔgɔ informer fɛnɛ ça fait plus mais n'i ma se fɛnɛ e kɔni e sen bɛ bɔ a la o welewele de bɛ ne bolo k'a f'u ɲɛna donc ni surtout la jeunesse an ka an tilen an ka dusu dayɛlɛ ɲɔgɔn ye d'accord an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ o ɲɛna i bɛ se ka sigi tɔgɔ kan n'i bɛ jɔyɔrɔ min fa ne ye madame Kamara Madina Danbele n ye maire délégué yan et puis n ye Kanajigila bureau de jeunes présenté. D'accord merci beaucoup madame Kamara an b'i fo voilà d'accord donc maliyɛnw wa bɔra ka madame Kamara ka kuma fɔ mɛ kuma ba de fɔ kuma minnu bɔra da kɔnɔ c'est très important donc hali bi hakili la a bɛ ka faamuyali sɔrɔ ko la an b'a ɲini an filɛliba bɛɛ fɛ bɛɛ ka partager a ka bila bɔlɔlɔ sira caman kan bɔlɔlɔ sira caman pour que an ka Mali faama kura minnu bɛ yen k'u sigira an kunna nin waati in na u ka se ka bɔ a kalama ko minnu b'a la ka tɛmɛ nin waati in na Mande commune kɔnɔna na donc an yɛrɛ nana an ye nin kuma in mɛ a y'an dabali ban nka a ka d'an ye fura ka se ka sɔrɔ a la faamuyaliw ka se ka sɔrɔ a ko la kosɛbɛ sabula kuma minnu bɔra yan u b'a jira k'a fɔ u ka laɲini ye bɛn ni sabati ani yiriwa bɛ se ka na Mande kɔnɔ cogo Mande commune kɔnɔ cogo min na o de ye u ka laɲini belebele donc an bɛ tɛmɛ ni ɲininkali hali bi monsieur le maire an bɛ se ka kɔrɔfɔ tɛnku jɔnni wɛrɛ la tugun voilà d'accord donc musow ka côté quoi d'accord voilà donc maliyɛnw hali bi vidéo in a y'a partager a bɛ se k'a bila groupe mun kan parce que nin ye Mali kura de daminɛtɔ ye Mali kura tɛ se ka daminɛ an kunnafonidilaw an b'o de fɔ an jɔyɔrɔ ka bon a la kosɛbɛ an bɛ taa kɛnɛ ninnu kan ko minnu bɛ ka passer a si kana dogo faamaw la a kana dogo aw fana jamanadenw na donc o de la an bɛ taga nka a baara ɲuman tɛ se ka sabati tant que aw fana ma se ka fara kunnafonidilaw kan k'a bila yɔrɔ caman na mun b'a to bɛɛ ka se ka mɛn minnu bɛ togodala kɔnɔna na olu ka bɔ a kalama minnu bɛ duguba kɔnɔna na olu ka bɔ a kalama faamaw ka se ka bɔ a kalama
Bandaw ale mun kɛra le nouveau président de la transition ani ka fara vice président ka ni o Assimi Goïta ye ani ka fara marabolo ɲɛma kura ka ni o Mokhtar Wani an b'u bɛɛ interpeller yan ka weleli bila le nouveau ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation ni o ye Maïga ni ma fili donc ka welewele da bila u bɛɛ ma nin ko mun n'a bɛ ka kɛ sigida kɔnɔ a yɛrɛ bɔra ka monsieur le maire ka kɔrɔfɔ mɛn ka fara mɔgɔ bi sigida kɔnɔna na u bɛɛ bɔra ka mun fɔ c'est très important nin ko man ka bila daga la donc nin b'a yira k'a fɔ welewele da de bɛ ka bila nin waati na pour que faamuyali ka se ka sɔrɔ ko ninnu tɛmɛna sira mun kan donc an bɛ tɛmɛ ni ɲininkali ye an ba dɔ b'an bolo an bɛ ɲininkali ten ko ale la voilà ne ba salamu alaikum wa alaikum salam tala wa barakatuh somɔgɔw bɛ tɔɔrɔ su la se k'i présenter maa mun bɛ k'an lajɛ wa tɔgɔ ni jamu ani bɛ jɔyɔrɔ mun fa ne ye madame Kamara Aïssata Traoré mais Mandenka bɛɛ bɛ n wele Asko ne ye maire délégué Mamaribugu mairie la Mamaribugu mairie la donc maintenant ko mun bɛ sen na sisan i b'a kalama wa n b'a kalama i b'a kalama i bɛ se k'i da don a yɔrɔ jumɛn na parce que caman fɔra yan nka yɔrɔ jumɛn bɛ hali bi ni tɔw da ma se o ma e bɛ se k'o yɔrɔ souligner ok bon Madine bɔra ka a caman fɔ mais ne bɛ sinsin min kan o ye musow ka côté ye ka da kan le président partant article 052 pour les femmes ko musow jɔyɔrɔ ka ye kosɛbɛ fasoko la parce que ɲinɛ kelen bɛ musow kɔ mais ne ye min faamuya ni équipe la Mamadou ka équipe ni mɔgɔ 29 muso 9 de b'a la muso 9 donc o b'a yira k'a fɔ Mamadou ye article in respecté a y'a respecté parce que a fɔra kɛmɛ sarada o kɛmɛ sarada musow ka se ka caman sɔrɔ a la bon muso 9 min fana b'a la a y'an ta k'an sankɔrɔta k'an ceri dugu 25 ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'a ye ne yɛrɛ ye retard ta a ye n bila mission dɔ la a ye boliboli kɛ sisan a ye contrat dɔ sɔrɔ Tchécoslovaquie la République tchèque mɔgɔ caman tɛ yɔrɔ dɔn donc a ka mɔgɔ dɔ de ye fɛn sɔrɔ ye contrat sɔrɔ u ka musée la les produits artisanaux bɔgɔlanw b'o la bololanɛgɛw b'o la donc o kɔnɔna la Mamadou place in y'a to ne sera ka association danbe sigi a kɔnɔ an ka segin an faso ma an ka segin an ka fɛn kɔrɔw ma donc o seginne o kɔnɔna la an ye formation di musow ma k'u dege bɔgɔlan dilanw na k'u dege bololanɛgɛ dilanw na sini yɛrɛ ni ala ni kira sɔnna ma baaraw kan ka daminɛ an y'o o contrat sɔrɔ an bɛ bɔgɔlaw ni fɛnw dilan an b'u bila ka taa kɔ kan a bɛ feere a wari bɛ na a bɛ dugu ka développement yira a bɛ musow bali lɔgɔ ɲini na a b'u bali fɛn lɔgɔtigɛw la donc musow ka se ka baara kɛ sigida kɔnɔ ka se faso ka développer u ka s'u yɛrɛ kɔrɔ ka se k'u ka denbaya dɛmɛ vraiment o yɔrɔ nin o ye ne marqué kosɛbɛ Manden dugu 25 an ye muso dɔ ta a bɛɛ la an bɛna ka n'o baaraw daminɛ sini ni ala sɔnna ma nka i ko ko Mamadou yɛrɛ kan ka taa dugu in na n'a taara o cogoya la tari ko ninnu bɛna yiriwa o cogoya la ayi ale tɛ ka taa a ye bɛnkan b'a ni min cɛ o tigi bɛ yen o yɛrɛ de y'a wele ka ni marché d'a ma voilà donc ko ye musée ye demandes k'a fɛ donc ale ko k'a fɔ a ka d'ale ye ka baara di musow ma musow ka se ka formation k'a la pour que commune bɛ se ka yiriwa cogo min na. Très bien. Donc maintenant weleweleda kan jumɛn bɛ i fana bolo ka ɲɛsin Manden cɛ ni muso ma ani maliyɛn minnu bɛ k'an lajɛ ni faama minnu fana ɲɛ b'an minnu bɛ baara kɛ ministère de l'administration territoriale la surtout i bɛ se ka weleweleda kan jumɛn bila parce que gɛlɛya minnu bɛ yen nin waati in na c'est-à-dire que a ka mairie yɛrɛ kɔnɔna na pour que lafiya bɛ se ka na a la cogo min na. Bon weleweleda kan min bɛ ne bolo k'a ɲini Manden cɛ ni muso denmisɛn ni mɔgɔkɔrɔba k'u bɛɛ ka sabali u k'u bolo da u dusu kan an ka bɛn an k'an bolo di ɲɔgɔn ma u kana réseaux sociaux kumaw lamɛn u kana wali kumaw lamɛn kuma min bɛ ka fɔ a bɛɛ ko papo an ka jɛ n'an b'an ka dugu dilan jɔn de bɛ n'an dɛmɛ k'a dilan Manden ye dugu dumanba jiw b'an fɛ yan yiridenw bɛ yan yan ye sɛnɛkɛ dugu de ye walayi n'an y'an bolo di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ Manden ɲɔgɔn ti bɔ ka tila k'a ɲini ministère mɔgɔ fɛ an b'u kɔ faama minnu bɛ yen bi ala de y'a d'u ma donc ni an tɛ kun ɲɔgɔn kɔfɛ e ko karisa bɛ yen ne tɛ sɔn mɛ o ɲɔgɔn tiɲɛni de ye o an ka jɛ k'u sɛnsɛn ɲɔgɔn fɛ an ka se ka baara in kɛ yanni u ka mandat ka ban vraiment an b'u kɔ bi an b'u kɔ sini an ka se ka baara kɛ Mandenkaw ka sabali mɔgɔ tɛ se ka kɛ foyi yɛrɛ kɔ donc an kana mɔgɔ kan lamɛn minnu kɛlen bɛ ka dusu bila hakili ɲɛ u ka sabali u ka segin u kɔ équipe bɛ an ka jukɔrɔma don don surtout musolakaw ne bɛ kuma olu de fɛ ani denmisɛnninw baara min nalen filɛ baara lankolon tɛ dɛ baara sugu bɛɛ bɛ k'an fɛ yan mais ni ɲɔgɔn ma deli ka kɛ yan ka commande sɔrɔ kɔ kan an yɛrɛ danbe an ka fɛnw finalement n bɛna fɔ hali an yɛrɛ ka to ka an ka consommer mali an k'an ka fɛnw utiliser vraiment ne bolo o ka ɲi Mali yɛrɛ ma kosɛbɛ. Bon folikan bɛ ne bolo n bɛ Mali cɛ ni muso denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba n bɛ bɛɛ fo ka président fo autorité intérimaire président a n'a ka équipe ladenw ka bɛɛ fo ala k'an to ɲɔgɔn ye ala ka garisigɛw foni ala ka daw yɛlɛ an ye ala ka minɛnko bɛɛ nɔgɔya ala k'an bɛn kelen ma o de folikan bɛ ne bolo. D'accord i bɛ se ka sigi tɔgɔ kama. Ne madame Kamara Aïssata Traoré Asko
D'accord. Awɔ. Traoré. Nse. Merci. D'accord. Donc malien wa bɔra ka madame Kamara Aïssata Jara. A ka kɔrɔfɔ mɛn. Donc a bɔra k'ale ka kɔrɔfɔ mɛn. Jara muso. Donc a ye mun fɔ an bɛna bɔ Traoré la k'a kɛ Jara ye. Donc a ye mun fɔ a tɛ tɛmɛ nin kan, c'est très important. A ye kuma dɔ fɔ nafa b'a la parce que an yɛrɛ delila ka taa muso jɛkulu delila ka ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan k'an wele centre Ayiwa Keyita la k'a yira k'a fɔ ko jamana ɲɛmaaw ɲinan bɛ olu kɔ. U ye wulikajɔ kɛ ka marche kɛ ka taama ka taa marabolo ɲɛmaa kura fɛ yen ni o ye Moktar Wani ye k'a yira k'a fɔ ko article 52 mun n'a da sera a ma nin waati in na ko jamana sariya bɛ kuma kan k'a fɔ Mali baarakɛyɔrɔ bɛɛ ni tali bɛ kɛ ɲinan kana yira musow kɔ musow ka pourcentage bɛ yen u kan ka ta ka se degré mun ma nka k'olu y'a jateminɛ k'a fɔ ko ɲinan kɛmɛ musow kɔ nka an ba ka kɔrɔfɔ la madame Kamara a y'a yira k'a fɔ ko monsieur le maire ka tali la a ma ɲinan musow kɔ yan musow ka ca la kosɛbɛ 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 wa an yɛrɛ ɲɛ bɛ yan na yan falen don musow la kosɛbɛ wa ko musow ye baara caman sɔrɔ a la a y'u bila baaraw la mun b'a to haminako mun bɛ musow la u ka se ka u furucɛw dɛmɛ du kɔnɔnaw la donc c'est très important o yɔrɔ in vraiment o diyara an yɛrɛ kosɛbɛ donc an bɛ tɛmɛ ni ɲininkaliw ye hali bi pour que ka se ka ko kun cɛ an b'a ɲɛsin Bernard Dako ma voilà. D'accord, donc Bernard. Oui. Somo bɛ tɔɔrɔ sɛ tar fɛn dila kɔrɔ non foyi tɛ na ba waati na maliyɛnw bɛɛ ɲɛlila maaw bɛ fɛ ka ko in don hali bi monsieur le maire da sera a ma maa wɛrɛw da sera a ma musolakaw fana da sera a ma donc an bɛna e fana de lamɛn sisan ko in e fana bɛ se ka mun fara nin bɛɛ kan bon ne kɔni kuma caman fɔra la ka ban bon yanni n ka se yen nɔ n bɛ aw lamɛn fɛn o fɛn b'an lajɛla ani fɛn o fɛn b'aw lamɛnla n b'u bɛɛ lajɛlen fo ka commune cɛ ni muso fo a denmisɛnnin ni maakɔrɔba k'a bɛɛ lajɛlen fo donc kuma ta ni ka segi ma ɲi information min kan ka di déjà ne hakili la bɛɛ y'a sɔrɔ bɛɛ ye information min sɔrɔ information lankolon minnu bɛ ka yaala dugu kɔnɔ donc o ye ka o information bɛɛ ka ɲuman ɲuman sɔrɔ n bɛ se ka karisa supporter ye tiɲɛ ye mais i tɛ se ka na karisa sigi mairie la yan nɔ o ka ban i tɛ se k'o kɛ donc an kana ɲɔgɔn musalaka o yɛrɛ la bɛɛ ka to sariya kɔ bɛɛ ka to sariya kɔ ni min tɛ to sariya kɔ fana dan sago kɛ dan b'i sago kuma yɛrɛ t'o la yɛrɛ i y'a faamu donc an tɛna mɛn o kan an bɛ min fɔ commune denw ye parce que a bɛ commune denw de intéressé kosɛbɛ an bɛ min fɔ commune denw ye anw bien administration ka sigi la on est là et on est bien là et on va y rester que ça soit clair dans l'esprit de tout le monde mɔgɔ o mɔgɔ n'i ka ko dulonnen don mairie la i ka n'i ka baara kɛ a kɛcogo la i y'a faamu gɔrɔsi tɛ se ka mɔgɔ si bɔ yan administration de b'i bɔ yan kiiri min fana ni ninnu bɛ k'a kɛ u bɛ k'a kiiri kɛ u yɛrɛ ka kiiri u ni administration territoriale cɛ ɔ ministre de l'administration territoriale mana min fɔ anw ye don o don anw b'o kɛ i y'a faamu min dalen b'a la k'i tɛ segin ka na mairie la ni élection kɛra o de bɛ se ka ko wɛrɛ kɛ n'o tɛ élection bɛ kɛ yan nɔ a bɛ si ka kɛ anw bɛ si ka passer i y'a faamu i ye élection kɛ dimanche nata i n'a sɔrɔ an caman bɛ yan i y'a faamu donc on n'a pas peur des élections an bɛ se ka taa élection na il y a aucun problème nous n'avons pas peur des élections mais seulement fɛn dɔw bɛ yen nɔ o ye ɲɛdɔnya ye o ɲɛdɔnya ye jumɛn ye UCN ka to ka na ni gɔrɔsi ye k'a bɛ na ministre ka gɔrɔsi servi anw na o ye ko ye ko min tɛ bɛn donc aw ka sariya kɔnɔ u tɛ se ka aw bɔ yan u tɛ se k'aw bɔ aw ka baara la mais e delila k'o ye min juge bɛ taa mɔgɔ gɛn ka bɔ a ka mairie bureau kɔnɔ wa la loi la république est faite par des lois c'est-à-dire que loi de bɛ république marcher sariya de b'a to ni polisikɛ y'i fiyɛ i b'i jɔ sariya de b'a to ni dɔ y'i wele i bɛ na n'o tɛ i bɛ taa sɔrɔ i den filan yɛrɛ don donc sariya de b'o kɛ quoi o sariya o fana tɛ se ka pan o fana tɛ se ka sago il faut que ça soit clair sariya jamana de don juge b'a ka kiiri tigɛ i ni dɔ cɛ a b'i ni min cɛ i bɛ taa gɔrɔsi de d'o ma lui il prend les mesures qu'il doit prendre i y'a faamu ce n'est pas la peine u ka to ka na u balade anw da la yan n'i balada a tigi da la n'a tigi ye kumakan jugu f'i ma bon i bɛna fɔ a y'i dɔgɔya k'i to i ka baara kɔnɔ k'a sɔrɔ i yɛrɛ ka fɛn laɲininen don donc anw ni justice tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la anw bɛ administration ka hukumu de kɔnɔ et on y reste et pour très longtemps donc ne kɔni b'a fɛ ka o fɔ commune den bɛɛ lajɛlen ye min ka wolosɛbɛn bɛ yen nana y'a ka signé min ka baara wɛrɛ bɛ yen nɔ n'a dulonnen don mairie la nana ye baara ka kɛ a ɲɛ yɛrɛ ma baara bɛ tilen ka kɛ yan baara ma jɔ
on déplore quand même que Tleflanina, il y a une grève et ça c'est d'une façon nationale. Ala deli ala ka jisuma ka fura ye. Donc n'o y'i bɔ a la, baara bɛ ka kɛ yan normalement, réflexion bɛ ka kɛ yan normalement et le travail continue normalement. Ni ala sɔnna ma fɔlɔ dans les jours à venir, an bɛna restitution organisée au niveau de la mairie. Restitution pour une année. Parce qu'an nana compte administratif min sɔrɔ n'o ye compte administratif 2019 ye. Ce compte administratif a été rejeté. A rejetera. Donc a rejetera kun min na fo k'o restitution de kɛ population ye. Faut qu'au restitution de minnu ka wari bɛ don a la, le contribuable de la commune du Mandé, faut qu'à restitution kɛ o ye k'a jɛya. Malgré que le cours des comptes est déjà saisi. I y'a faamu. O saisilen don, olu de bɛna a tɔ fɛnw bɔ a la. Mais a rejet kun ye min ye, conseil yɛrɛ bolo, o restitution bɛna kɛ mɔgɔw ye. An bɛ commune bɛɛ wele a la. N'a wagatu sera an bɛ commune bɛɛ wele, bɛɛ bɛ na restitution sɛbɛ bɛ kɛ. Parce que restitution fɛn o fɛn kɛra, an fɔra équipe min kɔ, o kun tɛ restitution ye. Wa o restitution an b'a yira fana k'a fɔ restitution kun tɛ. K'a fɔ fana tɛ restitution dɔn, o tɛ dɛ. Restitution ye min kɛra mairie kɔnɔ, a musaka kow ka taa se a baara wɛrɛw ma. O bɛɛ de bɛ kɛ fɛn dɔ kɔnɔ, a bɛ fɔ fɛn min ma ko c'est comme ni bilan de don. I y'a faamu. Mais a bilan papierlaman de don. Kɛwale minnu kɛra. O jatew san jate bɛɛ o de bɛ kɛ ɲɔgɔn kan. N'o kɛra ɲɔgɔn kan o de bɛ kɛ papier conseiller bɛɛ lajɛlen bi a signé. O b'a fɔ ko compte administratif du maire. Maire ye dɔrɔmɛ kelen min dépensé. A ye dɔrɔmɛ kelen min ladon. Donc o de bɛ jate minɛ ka fɔ mɔgɔw ye o wagati a walawalalen. Fɛn o fɛn kɛra yan nɔ an ka commune kɔnɔ. O restitution na a vidéo bɛ yen, a audio bɛ yen, fɛn o fɛn kɛra yan nɔ an ka commune kɔnɔ restitution na pendant les 2 ans catastrophiques là, a si kun tɛ restitution ye. Une façon de se faire valoir. Bon, n ye nin kɛ tan, n ye nin mobili nin san tan, n ye nin fɛngɛ tan, n'o tɛ restitution ye. Restitution na c'est le compte administratif qu'on amène. Mali bɛɛ tulo bɛ n kan na. Décentralisation faamubagaw bɛɛ tulo bɛ n kan na. La restitution elle est obligatoire. Mɔgɔ ka jama ko tɛ ko n bɛna restitution kɛ, jama ko tɛ dɛ. Sariya yɛrɛ de don Mali kɔnɔ. Commune bɛɛ lajɛlen kan ka restitution kɛ. Mais n'i b'i restitution kɛ sa, i b'i ka bilan de ta ka na i sigi n'a ye. K'a bɛɛ walawala mɔgɔw ye nin dɔrɔmɛ in donna nin cogo la, nin dɔrɔmɛ in bɔra nin cogo la, fo jama k'a faamu an ka tondunkan na. O yɛrɛ de b'a to danaya bɛ sinsin. O de ye restitution ye parce que olu de ka impôt bɛ don a la. I y'a faamu. Bon sisan n'an b'o la o. Restitution fɛn o fɛn kɛra a bɛɛ kɛra ni yɛrɛ manko depuis an bɛ yan nɔ dununman fɔ yan o. La mairie n'a pas besoin de tam-tam, la mairie n'a pas besoin chaque jour de fanfare là. Donc la mairie a besoin de sérieux, de projection. I m'a faamu. Donc an ye projection minnu kɛ, an ye baara minnu kɛ nin wagatinin kɔnɔna na, ni ala sɔnna ma, n'an ye compte administratif restitution kɛ ka ban, an da bɛ don a la k'a expliquer mɔgɔw ye pour que les gens puissent comprendre. An kanubagaw ani minnu yɛrɛ ɲɛ t'a fɛ k'an ye k'a f'u ye u k'a faamu ko on est là et bien là. An ni mɔgɔ tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la. Donc o dakuruɲɛ damadɔ tun bɛ n fɛ k'a fara comment dirais-je minnu kumana an ɲɛ ka fara olu ta kan bɛɛ lajɛlen k'a faamu ko kɛlɛ ti yan wɔyɔ ti yan. N'i bɛ an ka commune kɔfɛ n'i y'a mɛn kuma dɔ la yɛrɛ i b'a fɔ an yɛrɛ tɛ se ka na mairie la. Tellement u b'a fɔ tellement la population est ceci non population yɛrɛ n'u tɛ bɛn. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. Nous sommes tous ici an bɛɛ bɛ politique kɛ an sigida la wa an bɛɛ bɛ passer. Minnu bɛ k'o kuma fɔ u ma deli ka passer ka anw to. Minnu mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen n'olu bɛ k'o fɔ u si ma deli ka passer ka mɔgɔ to yan u si ma deli ka mɔgɔ dan politique bunakun kan yan. Donc an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn yan ko bɛɛ ka fara tubabukɛnin dɔ bɛ faransi ou bien a to a fɔ ten de. Donc bɛɛ n'i ka mɔgɔ i y'a faamu bɛɛ n'i ka mɔgɔ donc vraiment ko minnu ma chance sɔrɔ ka kan ka équipe na k'a f'u ɲɛna vraiment a peut-être a kun ka d'u ye mais k'u ka élection préparer. Transition y'a fɔ cogo min na peut-être c'est dans 18 mois. Donc il se prépare pour les 18 mois.
qui se prépare pour les 18 mois. Sinon, on est quand on fait un non, antena Jenny aye quoi. Et il n'y aura pas de trouble dans la commune. D'accord. On est beau au ira bella. Ni de trouble que min kan a daikan ou be daikan. Et de là avec la dernière rigueur. En beau quoi. Parce que trop c'est trop. Donc Bernard Gade se kibla Zambie donga ba watu dolande la kana ni commune kelen ngono kani soro bara badola ya bara mumbe kaya yere dabali ba sabula amadi ka ye Bamako yere kono ka fo ku maire dilla ka wuli ka fo o dokeme ka sojo sira chamanjela mina ta ci na ta ku nyina bojuna o ye mawsi udana an yere sele studio la ma chama yan wuli ko ni maire bi bomi maire fasu de kadu ye ni de kadu oh jamana dion ale de flen kere fe an boli ga maire la bi donc mawi i féliciter apprécier kojugu k'a fɔ k'u bi i n'i ka baarakɛla bɛɛ fo. C'est ça. K'u ma deli ka maire fasugu ye ka taa jɔ sigida la k'a fɔ nin ye so jɔ carré kɔnɔ wa solution min ɲini a la. O ko in bɛ sira jumɛn yɛrɛ kan dɛ? Bon pour le moment an ye baara daminɛ tuma min na ni yɛrɛ hakili b'a la a kɛra vers le mois de mai bon ka don juin kɔnɔ donc an y'a temporiser ka u tigiw lasomi a fɛn o fɛn b'a sigi a sigicogo jugu ninnu na an ka sigidaw la k'a f'u bɛɛ ɲɛna. Pour raison d'hivernage, on va to hivernage ka ban. Donc ni hivernage bana, on va daminer. Ou ka sigina e fana moko si sigilen tito ou sera façon nunca. Donc le Malien est habitué à quelque chose à la facilité. Malien habitué nous faciliter là en général aujourd'hui. Bon an yɛrɛ de ka éducation cogoya bɛ ka na n'o ye. Bon ani an ka baara kɛcogoyaw an sigiyɔrɔw la. C'est vrai an bɛ fanga min na. On t'a exceptionnel ye bolokɔrɔta fanga de don mais kana voter mɔgɔ ye mɔgɔ min b'i musalaka e b'a fɛ ka taa ɲɛ e bɛ voter mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ e musalaka a kana baara yɛrɛ kɛ an k'an sigi k'an sen croiser e ka t'i sigi dingɛ kɔnɔ wala e ka t'i sigi folofolo kɔnɔ fais un peu le tour de Bamako tu vas aller voir des bourreaux qui se transforment en victimes comment ça e taar'i sigi dingɛ kɔnɔ ka taa wari yɛrɛ don a la koyi ka tila ka taa siman don a la quoi ka t'i sigi yɔrɔ la i man ka sigi yɔrɔ min na fɛn dɔ bɛ na i sɔrɔ yen nɔ tuguni quoi donc i ka premier responsable ye maire de ye donc ko maire kan ka taa occuper ninnu na ou bien a kan ka taa a fɛngɛ ninnu na mais on ne peut pas vivre comme ça dans un tel pays donc bɛɛ ka maliyɛnw k'a lajɛ u ka changer halisa an bɛ welewelema bila minnu bɛ sigiyɔrɔ jugu la parce que an bɛ se ka commune dumanden ta de fɔ minnu bɛ sigiyɔrɔ gomaw na c'est à dire que u yɛrɛ y'a choisi ka t'u sigi sigiyɔrɔ cogo dɔw la yɔrɔ minnu awɔ n'i taar'i sigi i ka sigi ni i wulili ye parce que ni kuma o kuma bɛ ka fɔ an ka équipe a taatɔ tɛ ni élection kɛra fana an bɛ passer an bɛ na wa an ye baara min boloda an b'a se a dan na voilà. Merci beaucoup. C'est qui présenter en flèche. Voilà, même présenté effectivement. Lecteur au c'est Bernard Dakou. Je suis 3e vice-président de l'autorité intérimaire de la commune du Mandé. D'accord. Voilà. Merci Bernard. Merci bien. D'accord. Donc on va Crawford là-bas. D'accord. Donc Maliens a yɛrɛ ɲɛ kɔrɔfɔ la dɛ an ɲɛ bɛ kɔrɔfɔ la donc an bi commune du Mandé de kɔnɔ bi dɛ an bi Mandé kɔnɔ yan donc k'a fɔ Keyitalakaw ye an b'u bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn nin waati in na ani ka fara voilà donc nin waati in na donc an bɛna gɛrɛ an balimakɛ wɛrɛ la ale fana ka se ka dakuru damadɔ fara a kan yan'an ka kɔrɔfɔ laban di monsieur le maire ma a daminɛna ale de la wa a bɛ laban ale de la donc n'an tilal'o la an bɛ sɔrɔ ka vidéo ka kun cɛ pour que jamanadenw a ka se k'a partager hali bi faamuyali tɔ ka se ka sɔrɔ a la ne fa e tɔgɔ ni jamu. Ne tɔgɔ Jeli Musa Kamisogo. Jeli Musa. Jeli Musa Kamisogo. D'accord donc kɔrɔfɔ jumɛn bɛ e bolo ka fara nin bɛɛ kan. Kɔrɔfɔ ba tɛ ne bolo tugun Ala ka hakili ɲuman d'an ma mais kuma fɔlɔ ne b'o ɲɛsin aw médiaw de ma média man kan ka kɛ fɛn ye k'i bɛ se dɔrɔn ka kunnafoni cari k'a sɔrɔ i tɛgɛ ma da a gɛrɛgɛrɛ kan e nalen tɛ yan nin bi e ni min minɛ bɔ yan e na nin mɛn da yɛrɛ dɔ dɛ e nɔ tɛ nin mɛn nin tigi yɛrɛ da wa e bɛ se ka mun wɛrɛ fɔ ka tɛmɛ nin kan kɛlɛ tɛ ne ya commune kɔnɔ yan dɛ e ni ala i bɛ ne sigilen yan sisan ka ne ta ko ne kɛ maire de Gawo mun tɛ kari ba dama le ka ɲi sulu la o ka wusa suluku kɛ dɔ i kan ne yɛrɛ le ɲɔgɔn lɔ a minɛ ne y'a guni ka i bɛ bɔ yan k'a minɛ kana jigila dan fɔ manden dan n'i ye kelepili jamu mɛn a dɔ kelen
o mɔgɔ ni kelen pe kana ka tila tuguni ka taa administration ka arrêté attaquer ko min wari ko ne kɔrɔkɛ procureur de e kɔrɔkɛ procureur de ye to i kɔrɔkɛ lɔni tiɲɛ dɔ le an k'a fɔ ɲɔgɔn ye dɛ ni ko ko pɛrɛnna basa le bɛ don Mamuru n'a conseiller yɛrɛ a ye kɛ kan kelen kan fɔlɔ kɛlɛpili bɛ sa i la mun na n'a ye tɛ kan kelen kan dɛ sinon k'a to kan kelen kan administration ko t'o de tugun sinon maliyɛn bɛ i tɔgɔ la maninka minɛ ɲale maninkari i minɛ wa kɔrɔbɔrɔ ta kana bila maninka kunna a tɛ se an jogo tɛ ɲɔgɔn ta an wabolo tɛ kelen an tabiya tɛ kelen wa maninka le mandenka de wa mandenka le se ka maninka mara ka maninka kan fɔ ko wɛrɛ tɛ yen dɛ ne y'a manden tebaga lɔnniyari o sinon sisan ne y'a dugu tala bɛɛ ye bi a bɛɛ dugutigi fila fila de mɔgɔ y'a samiyarɔ sɛnɛ sale yan ɔ ne a ye ko bɛɛ rɔ ko wɛrɛ ye kɛlɛ tɛ ne fɛ yan dɛ a y'a fɔ bandaw n'a jama ye maninka i ko kɛ i ma ko maninka le la i kunna siya wɛrɛ minɛ ne i mara o ko wɛrɛ di dɛ Mamuru mana tiɲɛ cogo cogo an b'a la lɔ ka tiɲɛ f'a ye a tɛ se ka kunbaya o ma o mais a ye minɛ na ni mɔgɔ wɛrɛ de ko k'i bila a ye n'a taale kana k'a kɛ i sago kan na o a ye n'a de kɛ sigalen don a ye n'a yɛlɛn yɔrɔ la sɔrɔ i b'an ta ka nafili ne fana tɛ se ka sɔn o ma dɛ kɛlɛ wɛrɛ tɛ yan manden yan manden jɔn o Mamuru n'a jama le di komini manden ni o ye gulɔn ni e ni ne ye ɲɔgɔn na ɔ i bɛ ka bɔlen tɛ président la wa n'a tun ko k'a tɛ wa don ɔ ni e bɔlen dɔ le bɔlen e kana n'a fɔra k'e quoi ni e bantɔ ye ko wɛrɛ t'o rɔ an k'o tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye dɛ n'i ye sɛnugu gɔlɔni ye fɛn dɔ la a kɔnɔ kɔnta gansan tɛ telen tɛ caki ko min minɛ kɛra a y'a fɔ administration ye ko manden ko k'i kɛ nin tutantan mun ye ne kunna ne ye kan kelen kan ne tɛ fitinɛ foyi fɛ a yi dɔ minɛ na k'i natɔ ni mɔgɔ wɛrɛ bila ne kunna ni fitinɛ min bɔl'o rɔ ko a yi le n'o la yen o tɛ ne taari yan dɛ a fɔ autorité intérimaire mɔgɔ ye minnu ye yan ne n'o iliyari kuma kɛmɛ k'a fɔ dɛ wa ne fɛ manden yan fɛn caman de a bɛ na mɛ tiɲɛ t'a si dɔn e ma ne sigi e se ka na ne lawuli e nin baara la ne m'e bila la ne mɛna wa san k'i k'a dabila i bɛ sɔn i tɛ lɔn min na ne bila yan ne b'o le lamɛn wa min na ninnu bila yan k'a k'i lɔ a lɔ yɔrɔ siyanba tɛ bɛn dɛ ala min'i bila ɲamɔgɔ la ji to a dabila kɔntɛ manden nɔ kɛ bi kɛ dɛfɛ ba n'a manden na dɛ kɔntɛ Mamuru n'a san wolonwula ni kalo wolonwula kɛ mɔgɔ ma mankan mɛn a kɔ tan mais Mamuru wa ni sisan tɛ nin an manden dugu tala bɛɛ dugutigi fila de an y'a dugukolo kɛlɛ a y'i sago de yan a dɔ i yɛrɛ morcelen ne su dɔ k'a feere su dɔ o gɛlɛyalen ni minnu kɛ nin la an ma maneni min fɛ mankan tɛ yan wa mankan tɛ ka kɛ yan Mamuru n'a jama maninkɛ y'o le lɔn n mana n kun fɛ dɛ ni mɔgɔ de lalen ɲɔgɔn kan ka na ni y'a dugu conseiller di ne ni Salimu n'ale dugu conseiller ari faniya fɔla n'o ko k'ale na ala ye jɔn b'a sɔsɔ parce que a kelen ari ne kelen tɛ n tɔgɔma la wa i mɛnɛ ne ka min fɔ a donni d'ale wa ne kebaga la n'a don da nin commune ni a basigi a administration kɔ administration mun kɔ a kɛ ninnu to an kunna élection mɛnɛ kɛ min mɛnɛ tanbe o le t'a tiɲɛ di kɔntɛ e bɔlen n'i ye kelen watɔ ye k'e kariyatɔ kɔ administration kelen o y'a arrêté attaqué min o de k'e kɔrɔkɛ procureur de o jamana yɛrɛ ko ka sariya kuma fɔ sariya kan ka sara o la o b'a yira ne bɛ kɔrɔkɔrɔ kɛ ko n kɔrɔkɛ fanga la kɛ wa Mali kan ka bɔ bolo kan ten han n'an ko ko Mali kura ko o yɛlɛma sugu fɛnɛ na manden yan wa yɛlɛma min ye an tɛ fila rɔ mun y'an kunna an n'o ile kelen wa an n'o ile ɲɔgɔn kan lɔ hakɛto ka sɔli ala Mamadu an tɛ kuma wɛrɛ fɔ a kɔrɔ merci n'o y'i tɔgɔ ne tɔgɔ Jelimusa Kamisogo Jelimusa Kamisogo awɔ i Kamisogo ba d'accord donc an bɛ kɔrɔfɔ di voilà donc a yɛrɛ bɔra ka kuma mɛn maliyɛnw donc an nana a sun kɔrɔ kuma minnu fɔra yan aw tulo b'a bɛɛ la an b'a fɔ hali bi ala ka laɲiniw bɛɛ sabati voilà donc voilà ne fa ye tɔgɔ ni jamu jama silama assalamu alaikum an sira ala k'an tile hɛrɛ la ala ka sababu ɲuman k'an ye ala ka gɛrɛjɛ ɲuman d'an ma ala ka haminako nɔgɔya ala ka jamana ɲɛmajɔ ala ka marabaga ɲuman ya rabbi an ma ala k'o di an ma ne tɔgɔ Hayi Tarawele Hayi Tarawele ne ye conseil de Samango 2 la donc aw de ye dugutigilakaw ye an de ye dugutigilakaw ye aw bɛ se ka mun fɔ nin ko in na en tant que chef de village a bɛ se ka mun fɔ a la bon an kɔni fɛ an bɛ mun fɔ nin ko in na
commune Mandem a sigida mɔgɔw cɛmisɛn muso cɛkɔrɔba denmisɛnnin o bɛɛ kan ka hakili sɔrɔ ka da kan équipe min nalen filɛ nin ye u tun bɛ yan fɔlɔ olu de y'an ka yɔrɔ lotissement kɛ k'a ban an sera Mamuru ma a tɛmɛn'an fɛ ka wuli k'i cɛsiri k'an ka yɔrɔ lotissement kɛ ka d'a ma bɛɛ b'a dɔn anw sigira sigi cogo min na Jikɔrɔni Kura mais an ye a wele de ko Samankɔ 2 nin tɔgɔ 2 de b'an ka yɔrɔ la mais a fɔlɔ ye Jikɔrɔni Kura de an bɔra Jikɔrɔni Para Institut Marsu la ka yɛlɛma Jikɔrɔni Kura 71 ninnu ka équipe mairie nana an sigira yan ka sɔrɔ hali mairie tɛ yan fanga ka segin so o nana ni mairie ko ye maire fɔlɔ tɛmɛna o kɔfɛ Mamuru nana Mamuru nalen an y'a ye ko an ka yɔrɔ min dilen don an ma an b'a fɛ a ka tila an ni ɲɔgɔn cɛ an ka kɛ foro ye u ko foroko o damandana an ka yɔrɔ morcelé an ko n'o don an bɛ jɛ ni yɔrɔ morceleli ye an ka yɔrɔ morcelé la ka tila banabaatɔw ni ɲɔgɔn cɛ Mamuru ka 10 o nana tɛmɛ élection nana kɛ Kamara sigira o ma mɛn u ye annulé annulation kelen administration territoire minnu nana sigi anw yɛrɛ ka yɔrɔ a ye ɲagamini daminɛ a commencera ka ɲagami n'o tɛ Mamuru ka 10 na ɲagami kisɛ kelen a tun t'an ka yɔrɔ la mais ninnu ka 10 nin na mɔgɔw nana papier fu bɔ u bɛ taa an ka yɔrɔw feere fɛn min dira banabaatɔw ma k'u ni lahinɛ n'a ye ne taara papier bɔ la k'o feere ne yɛrɛ ka terrain 3 u y'o feere mais Mamuru nalen Mamuru wulila a n'a ka mɔgɔw u wulila ka taa fɔ terrain kan ka taa mun ye yɔrɔ in san ka taa lajɔ k'a fɔ ko karisa i ta tɛ yan ye nin tilara ne yɛrɛ de tile la ne de bolo ye fɛn min di ninnu ma n b'a bɛɛ dɔn n y'a kɛ mun d'u ma n b'a dɔn o tuma na yɔrɔ nin to yen ka n'i ka setigiya jira kana ninnu ka banabaatɔw ka fɛn minɛ u la ko wari b'i kun k'a tɛ bɛn a don a ye Mamuru dɔgɔya mais tiɲɛna monsieur le maire mɔgɔ ɲɛnama don a y'i bolo da dusu kan a ma taa ni dɔgɔyama sira ye a ye tiɲɛ pesegelen yira a la a ko ne kɔni n bɛ min f'i ye i ka yɔrɔ in to yen soit n'i bɛ min kɛ taa i ka wari minɛ min y'a feere i ma la sibiriya kelen a tɛ taa ninnu ka dugukolo la ne ɲɛna yan u y'o kɛ k'o so danna a n'a ka mɔgɔw tiɲɛna an ka yɔrɔ a namara vraiment fu bɛ ɲini ka siri a dan na o bɔlen kɔ coronavirus ko la vraiment a y'i cɛsiri balo nana commune fansi tɛ yen ni balo ma di min ma donc aw dugutigilakaw fɛn ka fɔ depuis Mamuru n'a ka mɔgɔw sigira fo kana bila bi la a bɛ ka baara kɛ sigida kɔnɔ a bɛ ka baara kɛ sigida kɔnɔ aw bɛ se ka kɛ o seere tigɛbaga an bɛ se ka k'o seere tigilamɔgɔ ye o fɛnɛ o tilacogo ani commune wɛrɛw mɔgɔw ka balo tilacogo u ma kɛ kelen ye an ka commune balo tilara ko ɲuman ka tɛmɛ commune yɛrɛ caman kan
d'accord donc kɔrɔfɔ laban dɔ b'i bolo nin ko la wa kɔrɔfɔ laban bɛ ne bolo k'a lase commune manden bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ka jɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma mamuru n'u nana u yɛrɛ ma n'u yɛrɛ sigi dɛ sariya de y'u sigi o sariya kelen de bɛ se k'u wuli n'o sariya kelen nana o de bɛ se k'u wuli mais min ye ka na kɛ fanga ye tiɲɛ yɛrɛ la o tɛ ne yɛrɛ hakilinata ye kɛlɛ man ɲi commune kɔnɔna na kɛlɛ man ɲi sigida o sigida ni kɛlɛ cayara la a sigida tɛ ja sigida fo aw ka bolo di ɲɔgɔn ma ka bɛn sabati aw ni ɲɔgɔn cɛ o de bɛna ni hɛrɛ ye commune kɔnɔna na ne kɔni bɛ min fɔ vraiment u ka mamuru to a bolo ma baarakɛla de don k'a fɔ k'a ye ne dɛmɛ n ka fɛn na o kelen tɛ dɛ a bɛ commune yɛrɛ mumɛ kɔnɔ a bɛ baara kɛ a y'a kɛ ne ye cogoya min na a b'a kɛ bɛɛ lajɛlen ye o cogoya kelen na a tɛ mɔgɔ bɔ mɔgɔ la a ka fɔ yɛrɛ la ale nana a nana commune de kama a nana dugudenw de kama ale yɛrɛ ye duguden ye donc ni ale ma min ɲɛ an ye donc a y'o tiɲɛ a yɛrɛ ye o tuma na ne kɔni bɛ min fɔ bɛɛ lajɛlen k'i jija an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma i k'i tɔgɔ ne fa ne tɔgɔ Hayi Tarawele Jikɔrɔni Kura awa conseil do conseil ok d'accord donc an b'i fo k'i waleɲuman dɔn merci beaucoup ala k'i sara Jara merci d'accord donc voilà donc est-ce que kuma bɛ ma fɔ ko ne ye président dɔn dɔrɔn tɛ awɔ kuma b'i bolo i tɔgɔ n'i jamu ne tɔgɔ Sidiki Keyita ne ye conseiller mairie kɔnɔ yan bon presque kuma bɛɛ fɔra mais ne bɛ président dɔn di population ma ani gɔrɔsitigi ninnu sariya la n'i ye kiiri kɛ gouvernement contre la ka gagner yɔrɔ a ye fait collatéraux anw de ye a ye retombé ye anw ye bɛɛ b'o kalama mais fɛn gɔrɔsi man kan ka notifier anw na i bɛ taa notifier gouvernement na o fana b'a bila ka taa gouverneur fɛ yen gouverneur b'a bila ka na préfet fɛ yen et puis o tɛ ko kelen dɔn fana quand tu gagnes contre l'état il te faut 4 mois 10 jours pour que i ka loi exécuter magistrat b'o kalama quand e ka état jugé ka gagner tu as gagné l'état n'est pas obligation qu'à exécuter au Robert. L'État a 4 mois 10 jours. Kalonani Kleta. Kalonani Kleta. Pour que la loi exécute. Ça c'est un. Là où il y a. Oui, Flana. Autorité intermédiaire, c'est comme une imitation des fonctionnaires. Élu Boraye, ministre ici qui a arrêté ça, qui est nommé Kana. Tu es là pour 6 mois. Et renouvelable une fois, on fait 12 mois. Ça fait 18 mois. Et 23 mois après qu'il a bouillé. Il t'a arrêté attaqué. Il est John attaqué. Eh bien, John attaqué ça. Mais est-ce qu'il y a un arrêté n'a qu'à appliquer et Kana. Nous, comme il a arrêté, il faut gérer avec les magistrats. Il faut être mes gouverneurs, il faut être mes ministres, il faut être mes commandants. Il n'y a pas de grossi bénéfice. Il y a une commune qui est en retard là. Qui met de l'eau dans leur vin, au Cana, encore comment du Catania fait. Sinon, comment Breton fait mon baya befo. Ne connais bien joy. Moi, nous m'encontrons là, emballement de l'Amérique. Ambenyuando fouetté. Mais quand ni grossi boulot, moi, je la casola ka grossi tibulo. Et moi, il va devrait casobo mala, ou sur grossi boulot, il joue bala. A appliquer wakati ni ma kanya ma ere beta kasola ni ga grossi o de mon bega malla ya oteba donc ne be bok mala ya vraiment ka do ta ala ka ambeso sabari voilà Sidiki Keita merci beaucoup merci d'accord donc ami gire monsieur le maire yala mamadou ale ka korofo kunche ka se ka kuma fɔ jamanadenw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ mun na hakili la kuma bɛɛ fɔra k'a ban donc monsieur le maire Mamoudou
jamu yɛrɛ Mamadou Bala Keita. Mamadou Bala Keita. D'accord, donc Mamadou kɔrɔfɔ laban jumɛn b'i bolo nin bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ e de ye maire ye. Waati in na an bɛ Wezembugu mairie la. Donc n'o bɛ commune rurale de Mandé. Donc e de ye maire ye nin waati in na. I bɛ se ka kɔrɔfɔ jumɛn kɛ ka kuma ninnu bɛɛ kuncɛ. Ayiwa hali bi ka barikada kɛ Ala ye, barikada kɛ Ciba ye, kisi nɛma b'a ye, ka barikada kɛ an fa n'an baw ye. Ala ka minnu ta Ala ka hinɛ u la, minnu bɛ yan Ala k'u mɛn an kɔrɔ, banabaatɔ min b'a la Ala ka kɛnɛya d'u la. Ko ni ma denmisɛnninw ma mun bɛ tunga fana fɛ Ala ka fɛn nɔgɔw ye k'ala don commune kɔnɔ. An ka mɔgɔbaw min fana b'an bolo Ala k'u mɛn an kɔrɔ. Dugu 25 de b'an ka commune kɔnɔ yan. A dugu 25 n hakili la n kan ka dɔɔni dɔn a bɛɛ la parce que a bɛɛ tun bɛ fɔ n ɲɛna. Dɔgɔ sigilen bɛ n'o ye Bakari Keita ye, o ye deuxième adjoint ye. An bɛɛ a fɛn kelen de ye. Hali bi bani bɛɛ k'i bolo dusu la parce que n b'o de fɔ toujours i b'a sɔrɔ dugu 4 bɛ yan ne bɛ se ka dugutigi ka dugu bɛɛ la n'Ala ye si di yan. Ale fana Bakari fana fɛ yan a fana bɛ se ka dugu 4 fɛn sɔrɔ a fana bɛ se ka dugutigi ka bɛɛ la Ala ne si d'a ma. O kɔni o kɔrɔ ye mun ye? O kɔrɔ hali bi an de ye sabalibaga ye, an de kan ka sabali. Dɔgɔ sigi fana bɛ to fana bɛ n kɛrɛfɛ yan. An bɛ commune kɔnɔ yan bi baara la yan bi an de kan ka kɛ sabalibaga ye a ka dilan. Administration de y'an na yan bɛɛ nana fɔ cogo min na hali n'a ko sini Mamadou ayiwa a kɛ k'u ka fɛn bɛɛ na hali su tɛ o k'an to yan parce que an bɛ sabati de fɛ dugu kɔnɔ. An bɛ bɛn de fɛ an ta kɛlɛ man d'anw na dɛ parce que taarɔ t'anw na. Bon donc n bɛ min fɔ hali bi bangebaaw ka duwawu ani yɔrɔ yɛrɛ duwawu bolo commune bɛ a bɛ avancer malgré que nin bɛ yen baara bɛ ka kɛ o a bɛ ka avancer o musow ye caman fɔ o bɛɛ b'a la ko wɛrɛ caman yɛrɛ bɛ yen Bɛrɛnan a y'a fɔ k'a bɛ situation kɛ a ye baara caman bolo la nin fana ye baara caman bolo da ba ye baara caman Bɛrɛnan ye baara caman bolo da minnu kɛra o kɔnɔ an bɛ taa k'olu bɛɛ fɔ dun na mɔgɔw b'a faamuya k'a fɔ fɛn ka ɲi a dɔnbaga de bolo n b'a dɔn kɔrɔ de min bɛ fɛn dɔn n'i y'a d'a ma a bɛ dilan ka ɲɛ n'a fɔra k'an ye périsec min kɛ depuis 2009 pour 5 ans périsec programme de développement économique social et culturel de la commune o périsec kelen de bɛ yen hali bi o san joli ɲinan ye o kan ka dan san 5 de ma an bɔtɔla an y'a daminɛ coup d'état nana kɛ fɛnw nana don a kɔnɔ élection bɛ élection ta kɛ anw taara Musa nana fo bi o fana y'a k'a b'a daminɛ o fana taara fo bi bolo ma don a la an nana ne bolo donna a la peut-être an ka san yɛlɛma an bɛ tila périsec la ka bila parce que problème tɛ commune se ka développer périsec kɔ n'o tɛ développer jumɛn o fo i k'o dɔn fɔlɔ de e t'o dɔn fɔlɔ parce que mairie kɔnɔ programme tɛ parti kelen ka programme tɛ mɔgɔ kelen ka programme tɛ dugu kelen ka programme tɛ dugu bɛɛ de bɛ taa kelen k'a bɛɛ taabolo lajɛ ka bɛɛ ka gouvernement taabolo lajɛ e tɛ dugu dɔn yɛrɛ e bɛ se k'o kɛ cogo jumɛn o de décentralisation yɔrɔ ye mais n'a bɛ mɔgɔ fana sigi autorité interne fana kunna a ye mɔgɔ fana sigi min bɛ dugu ninnu dɔn n'a ye mɔgɔ sigi min tɛ dugu ninnu dɔn a bɛ gɛlɛya dɛ sinon an fɛ dugutigi ko kuma man ka sɔrɔ an bara o parce que depuis kurukan fugaw o sigilen bɛ yen u tɛ bɔ yen den tɛ kɛ dugutigi ye ka fa hali ka kɔrɔ ni fa ye ne b'a ta n yɛrɛ ka duba ma fɔlɔ ne faw de bɛ dugutigiya la sa mais ne kɔrɔkɛ dɔ bɛ ka kɔrɔ ni hali olu faw yɛrɛ mais den de don dɛ a ka ca ni san 100 bi a tɛ dugutigiya sɔrɔ hali ne ka dugutigiya sɔrɔli bɛ gɛlɛya parce que n'a fa ko ne faw bɛɛ ka sa ne fa dɔw bɛ yen olu ma muso furu awɔ o y'a taabolo de ye n'i ko k'i b'o jɛ dun i bɛ tiɲɛni kɛ dɛ bon ni e m'o ɲɛfɔ e t'o dɔn e m'o ɲɛfɔ kɔngɔlakaw olu k'o faamuya dugutigi dɔ bɛ taa a mankan bɛ bɔ a la fan bɛɛ fɛ o man ɲi o de bɛnbaliya nana an bara an bɔlen o ni sisan cɛ mais bibi in na a bɛ ka nɔgɔya
avec un noyau avec Bafana. Avec Banara Sona parce que Mounouba Kounaru Bardon a dans la zone. Donc, les dames, oui, d'où Beka Savali. En ce que fouille ou deux ou drogo, on nous croit, on nous faut, deux fois l'année. En ce que fouille ou quoi. Nous sommes les Kamani ou quand vous voulez en acheter là, sinon, Carabou le Makamba tient aïe. Douleur venait boulot face à douleur ben boulot. Douleur bebra face là. Mais, qu'on a que tout na bechena amano gamade na masabali ngoro am ay baramike am baram ser voilà au delà c'est ça. Merci beaucoup monsieur le maire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. D'accord, Maliens ayre bora ka krofo beme ni wati na ambi Wezembugu la anya fanga kuma damene na ambi araba dunyala octobre kalo kile muga ani shekin o ye biye san ba flani muga donc an b'a fɔ aw ye jamana kɔnɔ aw minnu bɛ k'an lajɛ diɲɛ fantan naani fɛ an kila aw ye faamuyali sɔrɔ na wa an b'a ɲini fana bɛɛ ka partager maa minnu bɛ kila k'a lajɛ kɔfɛ bɛɛ ka partager pour que kuma ninnu ka se yɔrɔ jan n'a y'a ye k'a fɔ jamana yɛrɛ bɛ taa ɲɛ a bɛ daminɛ sigida yɛrɛ de kɔnɔna na fɔlɔ fɔlɔ ni sigida kɔnɔna ma ɲɛ ni faamuyali ma don sigida kɔnɔna baara kɛcogo la jamana yɛrɛ baara a bɛ gɛlɛya donc ko bɛɛ bɛ daminɛ du kɔnɔ ni du kɔnɔna bɔra sigida kɔnɔ donc k'a yira k'a fɔ nin waati in na an bɛ commune rurale de Mande a yɛrɛ bɔra ka kɔrɔfɔ mɛn weleli bilalama mun b'a to an ka se ka na a sun kɔrɔ kuma mun b'u bolo ka ɲɛfɔ commune kɔnɔladenw ye u ka se k'o lase u ma jamanaden dɔw fana bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la maa minnu fana bɛ yen k'u bɛ administration kɔnɔ ni o ye ministère ye fanga baarakɛlaw fo ka taa se primature na ɲɔgɔn ma olu fana ka se ka fɛn caman faamuya ko mun bɛ ka passe nin waati in na Mande kɔnɔ kɔrɔfɔ don mun bɛ yen n'u bɛ k'a ɲɛfɔ ka ɲɛsin ka maaw bɔ a kalama sabula u ko k'u ka laɲini tɛ ko wɛrɛ ka taa bɔ a kɔfɛ u ka laɲini de ye faamuyali ka sɔrɔ a la ko mun bɛ sen na faamuyali ka sɔrɔ a la olu bɛ sigi sira mun kan o ka dɔn ani olu bɛ wuli sira mun fana kan o ka dɔn u ko gɔrɔsi nana d'olu ma k'olu ka se ka bɔ mairie kɔnɔ k'o t'a kɛcogo ye ko administration de bɛ se ka yamaruya di olu ma k'a fɔ u ka bɔ yen k'a ma tɛmɛ sariya ka baara fɛ olu de bɔra k'a fɔ ɔ an hakili la sariya baarakɛlaw tulo banna maa minnu bɛ baara kɛ mairie kɔnɔ o tulo banna ministère tulo banna nin waati in na k'a yira k'a fɔ nin de kɛra nin waati in na Mande kɔnɔ ɲɛfɔli kɛra pour que bɛɛ ka se k'i ka tata ta la anw ka cɛsiri n'an ka wulikajɔ o de ye nin ye ko ko bɛ jamana kɔnɔ ka taa sun kɔrɔ aw minnu b'a ka denbayaw la an'aw ka baarakɛlaw a ka se ka bɔ a tiɲɛ kalama an b'a fɔ aw ye n'an ye ko wɛrɛ mɛn tuguni ko in kɔnɔ an bɛ wulikajɔ sabati ka na sun kɔrɔ tuguni walasa bɛɛ ka se ka faamuyali sɔrɔ a la an b'a fɔ Mali ala ka suma ala ka jamana in taa ɲɛ ala ka bɛn ni sabati k'o don an yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ merci à toutes et à tous a k'an bɛn waati wɛrɛ au revoir